Game 1 na, game 1 sa to ang main event. Super Class A bakbakan dire sa Purok 3, Barangay San Jose, Cebu City, Talamban. Kining team Cebu City, Jobert Kulapo Sadam versus Ilaga Reggie Santoy. Ang champion ni Treke, ang Sikan Toki. Og atong pasalamatan ng organizer Jason Cugtas, sponsor Congresswoman Miriam de los Santos, Konsyal Alvin Arcilia, and the OPK family, og ni Joel Trasona. Apil siya sa sponsor. Tora Kulapo. Okay, grabe Kulapo. Wala. Okay, kumbate. Hala, grabe. Pabutol ang taka Kulapo. Tara Kulapo. Sakwat pamang kuha Japon Kulapo. Inside. Grabe Santoy oy. May mang pagkabutang skillet. Shout out Mark Steven Ruby. Shout out sa kong River Nile. Philip Taburada, shout out. Jana Krabaya, shout out. Shout out kong Madam Ay sa Lagtang. Ruli Glabog from Dalagit, Sipo. Shout out kong Julius Rihis, Marilito Dinupol. Carlo Ibarita, shout out. Jack Ibarita. Sir Kulapo. Wala. Tara. Tara, Kulapo hagtos. Ki, lasa dam wala. Kuha pang Kulapo bisa galisod. Ubirhead yung Santoy. Serve Ilaga do. Lah Sadam forever. Ako'y Santoy. Sabi ha Santoy nilupad ma Santoy. Niga Santoy mulupad. Butang manditso. Nilay sugalan. Sir Bridge Caban. Ge, combate. Hala, grabe Roji naka-overhead ay. Pila score? 3-2. Sa labaw. 3 at bang. Sir Bridge Caban. 4-2. Sir Bridge Caban. Kumbate Agoy sign out 4-2. Tara Ilaga do. Jubert Tara Kulapo. Hala wala kinontiray na. Sige kumbate gyud. Tara Sadam forever Ilaga do. Tara Kulapo kuha pa. Wala. Serve Sadam forever. Kulapo. Ilaga do. Tara, Agoy Sadam forever unsaon. Reggie Caban birhin kasan. Santoy Toy. Tara Kulapo. Hagtos. Wala tukmon. Agoy inside. 4 iguales. Daghang kayong salamat Congresswoman Miriam de los Santos sa imong gihatag nga suporta. Konsyal Alvin Arcilia. Jubert.
Wala na overhead si 5-4. 5 na, labaw na usa. Serve Saddam Forever. La, Jubert. Tara. Tuwa na, Jubert Hantos. Kulambo. Lisura. Tuwa na Kulambo. Sige. Kuha kasun. Change score na. Size 4. Duha ray labaw. Serve Saddam. Santoy. Toy. Tara, ilagado. Ilagang paut. Kuy. Kumbate. Ilagado. Tara, Santoy. Hala. Isura mula Santoy. Di mahikap man. Sign out. 4 size. Sabuan tangita na. Ilagado paut. Tara. Kumbate. Hala, Santoy. Wana. Kuha pa. Tara. Ilagado. Ako'y Richie Kapan. Kumbate. Ilagado. Kuha pa. Gaya. Santoy. Tara. Santoy again. Sige. Lisura. Ilagado. Wana. Agak na. Stay. 5 size. Serve. Ilagado. Lah. Waksik. Size iguales. Lah, grabe paan sila gao. Naghanap paan sila gao eh. Tara, Santoy, overhead. Santoy, Allah. Grabe, ilagang maut. Lugapak. Nagpabuto na lang takah ilaga. Tara, Santoy. Grabe mula Santoy. Di mahikap bay. City size. Naghanap paan sila gado. Dagang kayong pants. Serve, ilagado. Serve, ilaga. Lapaw na. Sa Tara, kuha pa. Wana. Tara, Kulambo. Santoy, breaking. Ako'y ilaga, kuha pa. Lah! Dahil ilaga. Tana. Allah! Side out, City size. City iguales. City iguales. Sige. Saddam. Tara, kuha pa. Kulambo. Ako'y Richie Kapan. Back to the ball game sa game 1, main event. Kumbati. Lah. Kabiha, wana. Agoy, nabitay sila kando. Iguales sa So iguales. Hala, ilaga, lisura. Agoy, inside. 9-8. Di mahikap ang bulang Jubert. Serve, Kulambo. Tara, Santoy. Lah, kuhang Richie Kaban. Tuagsik. Jace, 8. Warning na, warning. Kumbati lang. Serve, Kulambo. Santoy. Ako ilagado. Ala, gitoklong Santoy. Kuha pa ilagado. Tuara, hagtos. Siya. Side out, 8 Jace. Side out. Serve, Richie Kaban. Serve, Richie. Tara. Side out.
Mabalik. Serve. Sadam. Forever. Ituklog na daw. Nilugay tayo sa litoy. Nilugay. Wana, 11 na. 11 na. 11-8 para daw ang team Cebu City. Agoy Santos. Gimbol. Ang nakadaog sa Game 1, Jobert Sadam Kulapo. Ang nakadaog sa Game 1, Jobert Sadam Kulapo.